Batang Night Carnival di Jawa Tengah benar-benar menyoroti budaya laut lokal minggu ini. Batang Night Carnival in Central Java really put local sea culture in the spotlight this week. Benar, dan acara itu menggunakan parade malam untuk menunjukkan identitas maritim Batang. It did, and the event used a night parade to show Batang's maritime identity. Apakah itu hanya tentang kostum? Was it only about costumes? Tidak, itu juga menyoroti tradisi lokal dan mencoba menarik lebih banyak pengunjung. No, it also highlighted local traditions and tried to attract more visitors. Itu terdengar meriah. That sounds lively. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukungnya sebagai acara promosi budaya. The Jawa Tengah provincial government backed it as a cultural promotion event. Jadi cerita makanan dari Banjarmasin membuat saya lapar seketika. So the food story from Banjarmasin made me hungry right away. Saya juga, karena itu berfokus pada tempat lontong yang sudah disukai orang-orang di sana. Same here, because it focused on lontong spots that people there already love. Apa yang membuat lontong Banjarmasin menonjol? What makes Banjarmasin's lontong stand out? Laporan itu sebagian besar memuji rasa dan variasinya, tetapi itu tidak memberikan satu pemenang tunggal. The report mostly praised the taste and variety, but it didn't give one single winner. Saya kira itu cocok untuk makanan kaki lima. I guess that fits street food. Dan itu menjadikan kota itu lebih dari sekadar tempat singgah perjalanan dengan menekankan hidangan sehari-harinya. And it turned the city into more than a travel stop by stressing its everyday dishes. Kasus Polda Metro kurang menggembirakan, karena polisi membantah menangkap botok pati. The Polda Metro case was less cheerful, since police denied arresting Botok Pati. Benar, mereka mengatakan insiden yang sebenarnya berbeda dari klaim yang menyebar secara daring. Right, they said the real incident was different from the claim spreading online. Apakah mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Did they explain what actually happened? Mereka mengatakan ada klarifikasi, tetapi laporan singkat itu tidak memberikan setiap detail. They said there was a clarification, but the short report didn't give every detail. Bagian lain dari siklus berita yang sama, menyebut rekening bank yang diblokir dan hak berekspresi di muka umum. Another part of the same news cycle mentioned blocked bank accounts and public expression rights. Kompolnas mengingatkan Polri untuk melindungi kebebasan berpendapat saat menangani masalah pemblokiran rekening. Kompolnas reminded Polri to protect freedom of opinion while handling account blocking issues. Apakah ada juga poin hukum tentang transaksi bank yang tertunda?
Was there also a legal point about delayed bank transactions? Ada, dan seorang ahli mengatakan, penundaan harus memenuhi 3 syarat, menurut Undang-Undang TPPU. There was, and an expert said a delay must meet 3 conditions under the TPPU law. Di sisi lain, tim kesehatan Korbrimob Polri turun untuk melayani warga secara langsung. On a different note, Korbrimob Polri's health team went out to serve residents directly. Mereka tidak menunggu di klinik, dan pendekatan bergerak itu dapat menjangkau orang lebih cepat. They didn't wait at a clinic, and that mobile approach can reach people faster. Apakah kita tahu warga mana yang mereka tangani? Do we know which residents they treated? Tulisan itu hanya mengatakan mereka melayani warga setempat di lapangan, bukan daftar pasien lengkap. The piece only said they served local people in the field, not the full patient list. Sementara itu, ketegangan tetap tinggi saat Iran memperingatkan negara-negara tentang bergabung dengan operasi ekonomi AS. Meanwhile, tension stayed high as Iran warned countries about joining a U.S. economic operation.